truk Hino bosku ya, membawa ekskavator ya. Bosku. Oke bang. Bosku ya. ALS bosku. Oke, overtake bosku. Nggak jadi bosku ya, nggak dapat. Oke bosku. Oke. Ada pengendara mobil pickup bosku ya. Oke bosku. Jadi mobil koldiesel bosku ya, menyapa ya. Wih, apa itu bosku? Oke. Oke. Suasana lintasan Bulu Cina bosku ya, sore hari ya, di hari Jumat sore bosku. Ya, pada tanggal 16 ya, 16 Januari 2026. Oke. Ini keramaian bosku ya. Oke. Mobil box ya. Yuk, oke bang, hati-hati. Oke. Oke. Ada sepi bosku ya, mungkin agak sore, mungkin ya baru ramai ya lintas Bulu Cina ya. Seperti ini. Oh. Oke, seperti kita kejar ini bosku ya. Oke bang. Halo. Ya. Yuk. Wih, boter bosku ya. Halo. Oke, bus Rapi. Oke.
melintas. Oke bosku. Bus lagi bosku ya, tujuan apa ini, Medan Jambi bosku. Oke bang, sobat rantau bang. Sepi bosku ya, jalanan masih sepi. Oke bosku, hati-hati jalan. Terus sepi bosku ya, di pukul jam segini sepi. Iya. Toyota Hiace. Halo. Banyak pengendara bosku ya, menyapa-nyapa bosku. Oke. Yuk. Mulai rame bosku. Sepertinya ada truk apa ya bosku, trailer ya, bawa ekskavator. Yuk. Yuk. Oke, bukan sepatu bosku. Bawa alat berat bosku. Oke. Arah Pinang Indah, bosku. Oke, bosku. Pinang Indah, bosku ya. Apakah masih beroperasi lagi ya? Wih, perempuan yang bawa bosku. Mantap. Oke. Oke bosku. Oke bosku, hati-hati di jalan. Ada bus KPK bosku. Yuk. Halo. Wih, berdengkak tadi usul. Oke bosku, ada di jalan bang.
Oke. Bawa apa nih bosku ya? Berarti bawa tiang-tiang besi bosku ya. Ini melambat bosku. Ada bus apa bosku? Bus Putra Barokah bosku. Putra Barokah bosku ya. Yuk. Oke. Makin sore makin banyak bosku ya. Berhenti bosku. Mau berhenti bosku ya. Berhenti nih. Oke. Aman. Ini kawan juga bosku ya, belok juga. Oke. Kawan. Yuk. Makin sore makin ramai bosku. Halo, ada di jalan. Oke bang, ada di jalan. Oke bosku. Oke. Dua kontainer bosku. Awas. Ada di jalan Pak Supir. Halo. Seribilah. Oke, mantap bosku. Oke. Botot bosku ya. Halo, hati-hati di jalan. Oke. Halo, hati-hati. Mulai sepi lagi bosku ya.
Oh, hati-hati bosku. Udah mundur ya mobil box. Oke bosku. Oke. Ini bosku ya, ini membawa ekskavator ya. Ya bosku. Oke lah. Yuk. Bosku ya. Bosku, oke, overtake bosku, nggak jadi bosku ya, nggak dapat.